Guys, welcome to my Facebook page guys. So ngayon video guys, so gagawa tayo ng ulam natin guys. Luluto tayo ng beef sticks. So yan guys, yung binili akong karne ng baka dyan guys. Ayan. Fresh na fresh yan guys. So bali naugasan ko na yan guys. Papatuloyin na lang natin guys. Papatuloyin natin dito guys para matulo yung tubig ni guys. Nawala ng tubig talaga yung laman ng karne natin guys. Yan. Ayan guys, pag napatulo natin yan dito guys, ito yung mga lamas natin guys. So, let's go. Iwan na tayo ng lamas muna guys. Imamarinate natin yung ating laman ng baka. Iwan tayo ng bawang guys. Didikdikin natin yan guys. Ayan. Ayan guys, nakatulo na yan guys. Lalagay natin dito yan guys. Yan. Tapos titimplahan niya natin guys. Timplahan natin. Marinate, lagyan natin ng bawang. Yan, bawang yan guys. Maraming bawang na dinikdik. Yan. So yan guys, sa pagmarinate natin, lagay tayo ng tuyo guys. Tuyo. Tuyo lang guys, yan. Kunting bitchin guys. Para malasa ang ating minarinate na laman ng baka. Kunting asin lang guys. Yan, kunting asin lang. Nadidepende na rin sa inyo yan kung gaano karami yung karne nyo. Tsaka gaano din karami ang lagay nyo asin. Tapos powder na paminta guys. Yan. Yan guys, mamarinate natin yan guys. Yan. Ganyan lang. Tapos ang last dyan guys, maglalagay tayo ng kalamansi. Yan, kalamansi guys. Pipigaan natin kalamansi yan. Yan. Kalamansi. Yan guys. Ganyan ako mag-marinate ng beef stick guys. Ganyan ako magluto ng beef stick. Yan ang proseso natin guys. So kayo guys, paki-comment ng inyong paraan paano kayo magluto ng beef stick guys. Yan, like and share my video guys. Follow. Ayan guys, lagay ako na ng mga 10 pirasong kalamansi guys. Yan. Okay. Tapos yan guys. Malinis ang kamay ko guys. Hugas ako. Ihaluluin natin yan guys. Yan. Haluluin natin. Halo-haloin. Para yung marinate natin guys. Lalasa yan guys. Yan. Yan. Haluluin natin. So mas maigi yan guys pag minarinate natin ng mga 1 oras. So ganyan guys. Tatakpan natin yan guys. Mamarinate muna natin guys. Yan, tatakpan natin guys. Mas maigi yan guys. Pag ganyan, ilagay nyo sa ilalim ng refrigerator nyo guys. Para maganda yung pagkamamarinate nyo doon. Yan guys, stay tuned guys. Kung paano tayo magluto ng beef stick na baka guys. So yan guys. So habang namarinate natin yun guys, magpiprito tayo guys. Sala natin ang ating may wagang kawali. Ayan, apuyan natin guys. Sa may wagang gasol natin guys. Sa ating may wagang kalan. Yan. So medyo mainit na yan guys. Maglalagay tayo guys ng mantika. Ayan. Mantika guys. Yan ang mantika. Kasi piprito natin yung guys yung minarinate natin guys. Prito natin yung guys na maging golden brown lang siya guys. Yun yung sikreto pag lumuto ng beef stick guys, para yung texture ng kanyang laman ng baka guys maganda. At saka pag lutuin mo na ng beef stick, masarap. Yan guys, tingnan nyo kung magluto guys. So yan na guys, mainit na mantika natin guys. Ipiprito na natin ang ating baka na minarinate guys. Ayan, minarinate mas maganda guys pag mamarinate yung guys mga 1 oras umigit, para nanunuot yung lasa dyan sa loob ng laman ng baka. Ayan. 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 Ganyan ako guys magluto ng beef stick guys. Ayo guys. Comment naman guys kung paano kayo magluto ng beef stick guys. Beef stick na baka guys. Ayan. Ayan, nagtituto natin yan guys. Ayan.
So yan guys, ito na guys ang prito natin guys. So parang golden brown na siya guys. So okay na yan guys. Yan, golden brown na siya. Ganito, ganyan. Yan, lagyan natin dito guys. Ganyan. Yan guys, so ito na guys yung parang salang natin guys ng pinrito natin guys. Walang bat, so okay na yan guys. Golden brown na rin siya. Lalagay na natin to guys yung unang naluto natin kanina guys. Yan. Lagay natin yan guys. Halo na rin yan. So, ganyan guys. Tapos yung sabaw na minarinate natin kanina guys. Yung natira, lagay natin yan dito guys. Laglag natin dyan. Yan. Lutuin natin yan guys. Para lumambot na yung kanyang laman. Yan. Naluluin natin yan guys. Yan. So, dahil konti lang yan guys, yung sabaw niya. Siyempre, magdadagdag tayo ng water dyan guys. Magdadagdag na yung tubig. Yan na guys. So, magdadagdag na tayo ng tubig dyan guys. Yan, para lumambot yung ating beef steak. Yan, kontrolin na natin yung sabaw natin guys. So, yan. Sa akin siguro guys. So, okay na yan guys. Yan. So, tatakpan muna natin guys. Para kumulo siya guys. Yan, tatakpan na natin guys. Yan. So, habang pinapakulo natin doon guys, mag-iwa tayo ng ating sibuyas na ilalagay mamaya guys. Yan. 2 malalaking sibuyas na puti guys. Yan guys. So, yan guys. Tapos na guys. Iniwan natin yan guys ng parang ring guys. Ring. Onion ring. Yan. So, imayin natin na ganyan-ganyan guys. Yan. Iwalay natin yan guys. Yan. Yan guys, tapos na guys. Ito na po yung iniwan natin na sibuyas na puti. Yan, ilalagay natin mo yan sa ating beef sticking guys. O, tingnan mo guys, ang ganda yan guys. Sarap yan. At saka yan guys, nag-iwan na rin ako ng dahon ng sibuyas guys. Ilalagay ko pa yan guys para mas maraming palambuti na may green siya guys. Para masarap. Ayan. So yan guys, malambot na to guys. Medyo malambot na guys. Kaya lalagay natin yung ating liver spread. Ayan. Kaya natin yan guys. Liver spread natin guys. Para lumapot yung ating beef stick guys. Pagpadagdag lasa. Yan. Kaya guys. Sarap yan guys. Ayan. Tapos tatakpan natin yan guys. Medyo patutuyuin natin yung kundi yan guys. Tsaka titimplahin guys. Ayan. Takpan natin. Yan na guys. Hi guys. Ito na guys. Yan. Tingnan nyo guys. O. Makulo-kulo. Yan. So sa akin guys. Okay na yan guys. Lalagay ko na yung aking sibuyas guys. Sibuyas. Maraming sibuyas guys. Yan. Yan guys. Maraming sibuyas. Sarap yan guys. Ating beef stick. Sa akin okay na yung sabaw niya guys. So nagdidepende na lang po yan sa inyo guys. Pag magluto kayo ng beef stick. Kung patuyuin nyo pa. Pero sa akin guys, okay na yan. Kasi yung mga bata ko guys, hilig yung may sabaw-sabaw guys. Sinasarsa nila sa kanin nila guys pag kumain. Okay na yan sa akin guys. Yan. Okay natin. Yan. Yan. Yan guys. Okay natin yan. Saka yung daon sibuyas natin guys. Daon sibuyas. Yan. Masarap yan guys. Yan. Tapos lagyan ko yan ng sili guys, pero hindi ko yan pipisain guys. Kasi pag ako kumain guys, pipisain ko yan sa aking kanin kasi gusto ko sili. So ganyan lang sili guys para yung mga bata hindi manghangin guys. Ayaw na manghang, so hindi manghangan sila. Kaya ako lang, ganyan lang ko lang guys. Kaya takpan muna natin guys para maluto yung sibuyas at saka yung mga dahon dyan. Yan guys, konti na lang yan guys. Kunting minutes lang guys, luto na to guys.